आज आम केमी गोटे केमिकल इक्वेशन को समीकरण प्रकाश करवा और समतुल करवा तार ट्रिक बतईबी जहाँफल समस्ते इजिली गोटे शब्द समीकरण को सांकेतिक भाषा लिखिपर और तार समतुल करें देख क्वेश्चन बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट सहित प्रतिक्रिया करी कौन है ना बेरियम सल्फेट आउ एल्युमिनियम क्लोराइड ताले ये हूँ गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया ताले रासायनिक प्रतिक्रिया रे बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट है रिएक्टेंट परस्पर मध्य प्रतिक्रिया कले एवं से प्रोडक्ट कौन फॉर्मेशन है ना बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड ताले आमे ताकू केमिति समीकरण लिखा फास्ट तापरे समतुल करिया सबु बेले रिएक्टेंट रु ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो बुझेला ताले बेरियम क्लोराइड कौन लिखिली ना BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट कौन ना Al2SO4 3 बुझेला कौन होला ना बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 ताले एटा हो देख ना समीकरण ताले मु सब बेले कहि आमे शब्द समीकरण को रासायनिक संकेत द्वारा प्रकाश कले ये रासायनिक समीकरण ताले रासायनिक समीकरणटा वर्तमान गोटे असमतुल रासायनिक समीकरण कहीं ना यार रिएक्टेंट रो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट रो टोटल नंबर ऑफ एटम्स समान नाही ताले आमे केमिति इजीली ताकू समतुल करिया फास्ट मु कहितली जे जो आमर यौगिक सर्वाधिक मौलिक रही आग फास्ट आम समतुल करवा ट्राए करिया ताले एटा देख आमर केउथरे सर्वाधिक मौलिक अच्छी ना एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 बुझेला कहीं Al2SO4 होल 3 ता पूर्व आम कौन मु तुमको कही जे सब बेले गोटे रासायनिक समीकरण लिखला बेले आम सब बेले आयन को एल्युमिनियम Al3 प्लस सल्फेट है कौन SO4 2- तेणु कौन है ना Al2SO4 होल 3 यहाँ एल्युमिनियम सल्फेट तेणु आम जदि आयन आ योज्यता जानी ठीक रे ताले आम रासायनिक समीकरण लिखा ताले ये देख ऑक्सीजन केतिटा अच्छी एल्युमिनियम सल्फेट रे ऑक्सीजन केतिटा अच्छी 4-12 आग ऑक्सीजन को आम कौन करवा समतुल करवा ताले ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट साइड रे प्रोडक्ट साइड रे ऑक्सीजन केउ यौगिक अच्छी ना बेरियम सल्फेट ताले बेरियम सल्फेट रे केतिटा अच्छी 4टा एठे केतिटा अच्छी 12टा ताले कौन करबी 4 3 12 ताले एठे आग कौन लगी देली 3 कौन लगी देली 3 जेतेबे 3 लिखि देली ऑक्सीजन तो समान हो गला किंतु बेरियम केतिटा हो गला 3टा हो गला बेरियम जते 3टा हो गला ताले बेरियम प्रोडक्ट रे 3टा अछि रिएक्टेंट रे को यौगिक रे बेरियम अछि ना बेरियम क्लोराइड रे ताले एटे 3 करिया पे आपु कोन कर देली 3 कर देली कोन कर देली 3 कर देली ताले 3 कर देला द्वारा कोन हैला ना क्लोरीन केतिटा हैला 3 दुने 6टा एटे क्लोरीन केतिटा अछि 3टा ताले 6 करिया पे एटे कोन कली 2 कली कोन कली 2 कली ताले वर्तमान हम देखि दियो सबु मौलिक समान रहिले कि नहीं ना 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 कौन है ना 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 ताले एटे बेरियम केते 3टा रिएक्टेंट रे 3टा प्रोडक्ट रे 3टा क्लोरीन केते 3 गुणे 6टा एटे 3 गुणे केते 6टा क्लोरीन हे गेला एल्युमिनियम केतेटा 2टा एटे मध्ये कोन हे जाईची 2टा हेची एवं सल्फेट केतेटा ना सल्फेट 3टा एटे भी सल्फेट केतेटा हे गेला 3टा हे गेला एवं ऑक्सीजन केतेटा 12टा एटे 12टा एटे भी 12टा ताले ये गोटे कोन हे गेला बैलेंस इक्वेशन कोन हे गेला बैलेंस इक्वेशन बुझिला तेणु एई भली भाबरे हमें बैलेंस इक्वेशन कोन करिवा नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन तुम देखो देखो देइची एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड कोन हैला ना एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर फास्ट आम रिएक्शन टाक लिखा तापर जाई समतुल करिवा बुझेला ताले एल्युमिनियम हैला कोन Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 कोन हैला
ନା ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ AlCl3 ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ କପର ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲସ୍ କପର କ୍ଲୋରାଇଡ Al ପ୍ଲସ୍ Cl2 କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ କପର। ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଦେଖ। ତାହେଲେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୋଉଟା ଅଧିକ ଅଛି ଦେଖ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୋଉଟା ଅଧିକ ଅଛି ନା କ୍ଲୋରିନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲୋରିନ୍ କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା। ତାହେଲେ କ୍ଲୋରିନ୍ କେମିତି ଅଛି ଦେଖ ନା ଏଠି ଅଛି କପର କ୍ଲୋରାଇଡ CuCl2 ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ AlCl3। ତାହେଲେ କପର କ୍ଲୋରାଇଡ କ୍ଲୋରିନ୍ କି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଯାହା ଫଳରେ ଇଏ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେବ ଏବଂ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ବି କ୍ଲୋରିନ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି 3 ଅଛି ଏଠି ଅଛି କେତେ 2 ହେଲା 3 ଦୁणे 6 2 3 6 କେତେ 3 ଦୁणे 6 2 3 6। ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ଲୋରିନ୍ ହେଇଗଲା 6ଟା ଏଠି ବି ହେଇଗଲା କେତେ 6ଟା। ଯଦି 6ଟା ହେଇଗଲା ଏଠି କପର କେତେଟା ହେଇଗଲା ଦେଖ 3ଟା। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ କପର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲେଖିଦେଲି 3 ବୁଝିଲା। ଏଠି ଆଲୁମିନିୟମ କେତେଟା ଅଛି 2 ଏଠି ଆଲୁମିନିୟମ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଲେଖିଦେଲି କେତେ ଲେଖିଦେଲି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା 2Al ପ୍ଲସ୍ 3CuCl2 କ'ଣ ହେଲା ନା 2AlCl3 ପ୍ଲସ୍ 3C। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆଟମ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ସମାନ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଇଏ ଲ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ ଅଫ ମାସ୍ କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନଟା ସମତୁଲ ହେଇଗଲା ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟର ମୋଟ କ'ଣ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରଡକ୍ଟର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ କେବେ ବି କ'ଣ ପ୍ରତିପାଦନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ବାଲାନ୍ସ କ'ଣ ଇକ୍ୱେସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖେଇଛି ଦେଖ ଦେଇଛି ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ପ୍ଲସ୍ ପୋଟାସିୟମ ସଲଫେଟ ବେରିୟମ ସଲଫେଟ ପ୍ଲସ୍ ପୋଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି ନା ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ BaCl2 ପ୍ଲସ୍ ପୋଟାସିୟମ ସଲଫେଟ କ'ଣ ହେଲା K2SO4 କାହିଁକି K2SO4 ହେଲା ଦେଖ ପୋଟାସିୟମ K ପ୍ଲସ୍ ସଲଫେଟ ହେଲା SO4 2 ମାଇନସ୍ କ'ଣ ହେଲା K2SO4 ବେରିୟମ ହେଲା Ba2 ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ହେଲା Cl ମାଇନସ୍ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା BaCl2। ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମର ଆୟନ ଆଉ ଯୌଗିକ ସେଟ୍ ହେଇକିନା ରହିବ ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ ଲେଖିବା ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ପୋଟାସିୟମ ସଲଫେଟ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ବେରିୟମ ସଲଫେଟ BaSO4 ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ପୋଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ KCl କ'ଣ KCl। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅପକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା। ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ପୋଟାସିୟମ ସଲଫେଟ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ଏବଂ ବେରିୟମ ସଲଫେଟ ଗୋଟେ ଅପକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ପୋଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ କ'ଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରାୟ ମୋର କ'ଣ କ୍ଲୋରିନ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି ଏଠି କ୍ଲୋରିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ପୋଟାସିୟମ ଦୁଇଟା ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିଦେଲି 2 କରିଦେଲି କ'ଣ କରିଦେଲି 2 କରିଦେଲି 2 କରିଦେଲା ପରେ ବାକି ଦେଖ ସବୁ ସମାନ ଥିବ ବେରିୟମ ଗୋଟେ ସଲଫର ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ 4 କ୍ଲୋରିନ୍ ହେଇଗଲା 2 ପୋଟାସିୟମ 2 ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା କୋଉଠି ହାତ ମାରିଲି କେବଳ କ'ଣ କଲି ପୋଟାସିୟମ ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍ କି କ'ଣ କରିଦେଲି 2 କରିବା ପାଇଁ 2 ଲେଖିଦେଲି ବାକି ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ସମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବି ତାପରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି କୋଉଟା କମ୍ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ସମାନ କରିବି ବୁଝିଲା। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ BaCl2 ପ୍ଲସ୍ K2SO4 କ'ଣ ହେଲା ବେରିୟମ ସଲଫେଟ BaSO4 ପ୍ଲସ୍ ପୋଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଖ ସୋଡ଼ିୟମ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା କ'ଣ ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରିଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ସୋଡ଼ିୟମ ମୁଁ ଲେଖିଲି କ'ଣ Na ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ H2O କ'ଣ ହେଲା
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस कौन H2 कौन H2 बुझेला ताले एटे देखो ऑक्सीजन गोटे अछि एटे ऑक्सीजन गोटे अछि किंतु सोडियम एटे गोटे अछि एटे भी गोटे अछि बुझेला ताले हाइड्रोजन कौन हाइड्रोजन एके दुईटा अछि एटे केतेटा अछि तीनटा अछि कौन अछि तीनटा अछि ताले हम ताऊ केमिति करली ना एइटे दुई कली कौन कली दुई कले हाइड्रोजन केते हे गला 4 एटे केते अछि 2 एटे कौन करबी दुई कली कौन कली दुई कले कौन हला सोडियम केतेटा हे गला 2टा एटे कौन कली दुई कली ताले वर्तमान देख 2टा सोडियम हला हाइड्रोजन 4 ये हला 2 2 4 ऑक्सीजन केते ना 2 ये हला 2 वर्तमान बैलेंस हे गला 2Na plus 2H2 2NaOH plus H2 that is the balance equation कौन balance equation बुझेला तो एही भली भाबरे आमे कौन ना हीट एंड ट्रायल मेथड परख और निरीख गोटे को समतुल करिबा एवं तापर देखिबा आउ कोटा को मणिकटा कम बेसी होउची ताकू एटो समतुल करिया चेष्टा करिया एवं परिशेष रे टोटल इक्वेशन ता कोन हबो समतुल हबो तेनो हम भलो भाबरे जे कोनसी रासायनिक समीकरण लिखिले शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण प्रकाश करिया एवं रासायनिक समीकरण को असमतुल थिले समतुल करिया बुझिला थैंक यू।